ओं साईनाथाय नमः। हे प्रभु साईनाथ, मु दीप्तिरंजन पंडा आज मोर यही ऑडियो माध्यम भक्त मानक पई आउ जड़े तांकर प्रिय भक्तों उपर छोटिया कहानी टे कहू जाऊँगी। श्री साई बाबा जीवित थिबा अवस्था तांकर जो भक्त माने अति प्रिय थिले सेमानक भितरे काका दीक्षित, माधव राव ओरफ श्यामा, काका महाजनी, दासगणु, हिमंत पंत और आहुरी अनेक भक्त थिले। से भक्त मान भितर आज आमर दासगणुकर किपरि बाबा प्रति भक्ति और विश्वास थिला और बाबा तांको किपरि भल पाउथिले सेही संबंध में ये छोटिया कहानी। दासगणुकर भक्ति और बाबांकर तांको प्रति स्नेह। कथाटी बहुत छोट किंतु तात्विक मर्म तार बहुत अधिक। ताहाको अनुध्यान और विश्लेषण कले भक्तों सहित भगवानकर संपर्क कलना करिहेबनी। भक्तर भक्ति और विश्वास और भगवानकर भक्त प्रति आसक्ति और स्नेहर गोटे छोट उदाहरण होउछि दासगणुक कथा। बाबा माने आम श्री साईनाथ 1918 मसीहा अक्टोबर मास 15 तारिख दिन 2:30 विजया दशमी गते एकादशी तिथि आश्विन शुक्ल एकादशी दिन नश्वर शरीर त्याग करथिले। हिमंत पंत तांगर साई सच्चरित जोटा पद्य से प्रथम लिखिथिले, मो भक्त मानकर पुनश्च से 42तम अध्यायर श्लोक बा पद नंबर 69, 70, 71, 72, 73 और 74तम पदरे दर्शाई कथा टिके उल्लेख करुछि। साई सच्चरित 42तम अध्यायर 69तम पदरे से लिखिथिले हिमंत पंत, जो दिन बाबा देहत्याग करथिले सेही दिन रात्रिर शेष आड़कू सूर्योदय पूर्वर दासगणु को पंडरपुर ठारे बाबा स्वप्न रे दर्शन देथिले। सेही समय दासगणु पंडरपुर थिले। 70 मस्जिद भांगी जाइछि। सिरिलीर सबू दोकानी और तेली माने मते बड़ हैरान करिबारु मु सेही स्थान छाड़ी दउछि। 71 तेणु मु एठाको आसीछि, मोर शरीर को बौल फूल रे घोड़ाई दियो, मोर एई इच्छा पूरण कर, सिरिली जल्दी आस। 72तम पदारे लिखिले, ठीक सही समय से सिरिलू प्रेरित एक पत्रु बाबांकर महाप्राण संपर्क अवगत होइतिले। यही खबर पाई दासगणु क्षणे मात्र विलंब न करी सिरिली बाहरी आसते। बाबांक 73 बाबांक मरे शरीर पाखरे से तांकर भक्त मान सहित बसाई प्रभुंकर नाम कीर्तन और भजन उच्च स्वर रे दिन तमाम करथिले और भजन गान करथिले। 74तम पदरे से लिखिथिले, निज हस्तरे सुंदर पुष्पमालाटीए गुंथिथिले और सेथिरे हरिनाम खंजी देई बाबांक मर शरीर उपरे सेही माला श्रद्धा सहकार अर्पण करथिले और नैवेद्य प्रदान करथिले। हिमंत पंत जहाँ लिखिथिले साई सच्चरितर ताकू मु एठारे उद्धृत कली। बर्तमान कथा होची बाबांक महाप्राण परे सिरिली रे वास करथुवा हिंदू और मुसलमान मानक मध्यरे तांको समाधि देवा पई दीर्घ 36 घंटा धरी आलोचना होइथिला। शेष को ग्रामर मामलतदार रामचंद्र पाटिलकर मध्यस्थतार बुट्टीवाड़ा बाबा को समाधि देवा को उभय पक्ष राजी होते। बर्तमान आम मूल प्रसंग को आसवा। सिरिडी ठारू विठल ठाकुर स्थान पंडरपुर दूरता प्रायतः 275 किलोमीटर। सही समय दासगणु विठल ठाकुर पाखे पंडरपुर रे अवस्थान करुले। 1918 मसीहा बेलू गमनागमन व्यवस्था आजिकल परी नथिला। टेलीफोन मध्य नथिला। केवल रेलगाड़ी रे आसी चालिकी बा टांगारे यातायात करते। से दासगणु थिले बाबांकर अन्यतम प्रिय भक्त।
15 ତାରିଖ ରାତ୍ରିର ଶେଷ ଅର୍ଥାତ୍ 16 ତାରିଖ ଦିନ ଭୋରରୁ ବାବା ତାଙ୍କ ପ୍ରିୟ ଭକ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱପ୍ନ ମାଧ୍ୟମରେ ସେ ଆଉ ନାହାନ୍ତି ବୋଲି ପ୍ରଥମେ ଆଭାସ ଦେଇଥିଲେ। ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ସାଇ ସଚରିତରେ ଯାହା କୁହାଯାଇଛି ବା ଘଟିଛି, ସେ ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱପ୍ନ ମାଧ୍ୟମରେ ଯାହା ବି କହୁଥିଲେ ତାହା ସତ ବୋଲି ସମସ୍ତେ ଆମେ ଜାଣିଛେ। ତେଣୁ ସେ ଯେତେବେଳେ ସୂଚନା ବି ସେ ଦେଇଥିଲେ ଯେ ତେଲି ଓ ଦୋକାନୀମାନେ ହଇରାଣ କରିବାରୁ ସେ ଶିରିଡ଼ି ତ୍ୟାଗିଛନ୍ତି, ତୁମ୍ଭେ ଜଲ୍ଦି ଆସ, ମୋତେ ବଉଳ ଫୁଲରେ ଘୋଡ଼େଇ ଦିଅ, ଏହିପରି ସେ ଆଦେଶ ଦେଇଥିଲେ ଦାସଗଣଙ୍କୁ। ଦାସଗଣ ପ୍ରାୟତଃ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖି ସବୁ ଠଉରେଇ ନେଇଥିଲେ ଏବଂ ଠିକ୍ ସେହି ସମୟରେ ସ୍ୱପ୍ନ ପରେ ପରେ ଶିରିଡ଼ିରୁ କାହା ମାଧ୍ୟମରେ ଆସିଥିବା ପତ୍ରରୁ ବାବାଙ୍କ ମହାପ୍ରୟାଣ ଖବର ପାଇ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ସେ ଶିରିଡ଼ି ବାହାରିଥିଲେ। ଯାହା ଅନୁମାନ କରାଯାଏ 275 କିଲୋମିଟର 1918 ମସିହାରେ ଆସିବାକୁ ବା ଶିରିଡ଼ିରେ ସେ ପହଞ୍ଚିବାକୁ 16 ତାରିଖ ଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟା ବା ମଧ୍ୟରାତ୍ରି ପୂର୍ବରୁ କେବେ ପହଞ୍ଚି ପାରିନଥିବେ। ବହୁତ କଷ୍ଟକର, କିନ୍ତୁ ସେ ଯାହା ହେଉ ସେ ଶିରିଡ଼ିରେ ପହଞ୍ଚିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବାବାଙ୍କ ମର ଶରୀର ସେମିତି ରହିଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଶିରିଡ଼ିରେ କ'ଣ ଘଟୁଛି ପୂର୍ବରୁ ଦାସଗଣୁ ଆସିଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଛି ଜାଣିପାରୁନଥିଲେ, କାରଣ 36 ଘଣ୍ଟା ମୃତ ଶରୀର କେବେ ରହିବ ତାହା ସେ କାହିଁକି ବିଶ୍ୱାସ କରିବେ। ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ତାଙ୍କୁ ସମାଧି ଦେଇଥିବେ। କିନ୍ତୁ ବାବା ଭକ୍ତର ଶେଷ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରି ରଖିଥିଲେ। ହିନ୍ଦୁ ଓ ମୁସଲମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ତାହା ବାବାଙ୍କର ଆଉ ଗୋଟେ ଖେଳ ଥିଲା। ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ସମୟ ଗଡ଼ି ଚାଲିଲେ ତାଙ୍କର ପ୍ରିୟ ଭକ୍ତର ଆଗମନ ହେବ। ପ୍ରିୟ ଭକ୍ତ ତାଙ୍କ ଗୁରୁଙ୍କୁ ସ୍ୱଦେହରେ ଶେଷ ଥର ପାଇଁ ଦର୍ଶନ କରିବେ, ତାଙ୍କୁ ବଉଳର ମାଳା ପିନ୍ଧାଇବେ, ତାଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ରାମଭଜନ ପରିବେଷଣ କରିବେ। ଭକ୍ତର ବିଶ୍ୱାସକୁ ବାବା ଦାସଗଣୁଙ୍କ ଆସିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହି ତାଙ୍କର ଭକ୍ତିକୁ ଆହୁରି ଦୃଢ଼ୀଭୂତ କରିଦେଇଥିଲେ। ଏହା ହିଁ ହେଉଛି ଭକ୍ତର ବିଶ୍ୱାସ ଓ ଭଗବାନଙ୍କ ସହିତ ଭକ୍ତର କିଭଳି ସମ୍ପର୍କ, ତାହାର ଗୋଟିଏ ଛୋଟିଆ ଉଦାହରଣ। ଧନ୍ୟ ଭକ୍ତ ଦାସଗଣୁ, ଧନ୍ୟ ବାବା ସାଇନାଥ, କିଏ କାହାଠାରୁ କମ୍ ନାହାନ୍ତି। ଜୟ ସାଇନାଥ।